cost. So maybe, I don't know if you... The presenter to finish na lang. Just take note of the areas and now may question and we will have a simple line for the questioning. And since the distribution of the CAP summarize ang presentation, anyway, na-distribute man. Pero karon masagdan na nato ang presenter. Kung sa gika pero natin time to duplicate. Okay. Per type of disaster, kung flood siya, typhoon, kung insaan lead agency, I don't know if you have copy na ang page. Wala pa? 18. Wala pa no? 18. Mostly, wapa siguro na. Kani siya ma-page. The Annual World Financial Plan. This is part sa sa ato ang kuan. Dapat na siya sa 3.4. Part 3.4. Part 3.4. So, tanaw na to kung unsay inyong, I think may focus na sa atong pagbasa ng page. And then kung kung naamay comment, siguro diri na to i-focus na kay, as I said, siguro man to narrative ang uban, and pwede na to i-correct kung unsay atong i-kuan. Sa PPAs niya, bigutang na diha ang iyahang. One is, first and foremost, is the hazard mapping, hazard map. Ang atong expected output sa hazard map is to reproduce and identify the extent and duration of flood-prone areas, depth, duration of flood, velocity of water flow, rate of rise in water, level and discharge, amount of mass deposited or held in suspension, and frequency and timing of occurrence. So, mo ni atong i-try o come up sa atong pag-mapping. Reciprocity, natural conditions affecting slopes, stability, composition and structure of rock and soil, inclination of slopes, groundwater level, other external triggers like rainfall, vegetation, and other land use. Moni ang subugat kit kaayo sa hazard mapping. It's because hindi ko magsugod sa sagaran ng mga disaster. So, it's prevention and mitigation kay kanang sa kuan pa, kung ma-identify na nato, makahimo na ta og measures or even makahimo na ta og mga balaod like kung may ka nga kani siya nga area as to hazard mapping na-identify nimo exactly ahagin siya ang iyang mga fault lines sa Butuan City. So, mga danger areas, so naturally, dili mo i-allow ang sa building code. I-strengthen na kung mo ang imuhang building code in such a way nga dili ka allow nga dili mo ibutang ang kuan ka ng mga buildings nga imong butangan, you know? And aside sa hazard mapping, ato kong ipang-identify ang areas na flooded area. Actually, namin i-produce ko din ang mga kuan like as to level 1, level 2 unsa ang areas nga mo flood na i-list nga among ihatag din ha. So that's the first thing sa prevention and mitigation. The other one is updating of CBMS and CLUP. Actually, si Sir Lido kan ng maka-explain siya pag-ayo kung saan na as far as the city government is concerned regarding the comprehensive land use
kay, I believe, next week, mag-deploy na sila o mga tao to 4 days. Na gina-update na nato. The other one sa prevention and mitigation is ocular survey of flood and landslide prone areas. Expected output, surveyed and monitored regularly. Number 4 is data gathering for informal settlers along the riverbanks, shoreline and landslide prone areas. The data gathered will be subject to possible livelihood program. Relocation of informal settlers along the riverbanks. Along the riverbanks, shoreline and landslide prone areas. Karon daghan man tayo nahimo even last year no na mga na-build na houses, though kanina utang siguro bukan kay dili dali mag cost us a lot to really relocate. For relocated community with sustainable livelihood programs. Amo ni siya is kanang away lang siya sa iyahang flood zone. Pero wala to nakita nga we took them away from their livelihood. So, that's the sad reality when it comes to relocation. And it's a sad reality po siya nga. When you say poverty, they are really the one directly go when it comes to disaster. No? It's always the poor. Number 7 is reinforce relocated community existing livelihood. Daghan na tayo mga programs for livelihood. So, ato na siyang tulungan ng sustain. Another thing for prevention and mitigation is build storage and post-harvest facility. So, I don't know kung kaya nato this year or next year. Because during the disaster or after the disaster, location is improvement, declining for water, declining or this declining. These are mitigation measures. Coastal cleanup activity. And last is are the infrastructures na atong magahimo na maka-improve sa ato ang, say for example, ato mga waterways. So, that's all for prevention and mitigation. Naka last page. More on infrastructure development ang last page. So, installation of early warning devices. So, sa karon tayo partial na procure. And then, kanina siyang hammer, naanan siya daan, pero para na siya i-repair. And then, kanina mga motorcycles, marami siya ang atong ginapropose na para maka-respond yun. Number 4, maintenance. I guess kaning maintenance din masulod, no? Wala din ita allowed sa mga MOOE. So, musulod din siya sa regular funds sa city government. Number 5 is the conduct of the following trainings and seminars, which akong na-train na last year. Wonderful sila of trainers training is because sila akong imuon nga train sa 86 barangays nga akong i-target for this year. So, nag-target me of 10 months, within 10 months from February to October, makatrain ka sa all 86 barangay, that is a 6-month thing of first responder na atong i-train. But then, moagi pa daw identification as for say bukwi sa kada barangay. Kami silang i-cluster, kaya naman ibang na barangay na wala sila na-need sa WASAR. No, kaya naman sila okay. So, wala siya akong gina-studyuhan karon. Another disaster crisis
stated, kuwan ka ng naka-istorya may anyo with DOH and then they're willing na mo. Sa erase na to based on the kung sa i-present nga mga parts kay sa next nga mga meetings na to with regards sa aning nga plan ato gining detalyegon na pagtanaw. Okay? So isa may unang pangutana. Katong ganina nga pangutana na ano ito? Focus na tayo sa Mr. Chair, I ask a question. Immediate response. And response, the amount is already given. So ang plan is kailangan 5 years bill. 5 years is just 5 years. So, remember nga, atong fund dyan is the ERA and the revenues. Di ba? Ang total nga fund, di ba, ERA and revenue, unya ang sa calamity fund is 5% of that. So, wag ka nita kay malo pila na ato ang 2013, 2014, 2015. Of course, kasi inglisa na po tayong ERA next PLTI or inglisa na po. So, pero for the purpose of budgeting, ato lang i-reflect lang yan. distribution, Mr. Chair. Yes. Number 2, stockpiling nga. Balik ka na sa time na sa imo ang ano so pwede siya preparedness. Pero ino na ka kulang pagit ka mo na during sa kuan na tapos siya. Procurement na siya. Pwede gid siya. Hindi mo sa stockpiling. Kasi ito sa Stockpiling ulit sila, pero ngayon kag-stockpiling, it will run from preparedness to the response period. Hindi mo siya mauna ka preparedness lang, ikot sa response na mo. Walat siya. Or scan na. Pero if there's a better terminology nga aron na ko siya na ito ipunta sa response. Hindi ka na siya stockpiling. Sa response. Preparedness mo siya. Pero remember, ang term of procurement, kasi klase lang procurement. There is a type of procurement na during preparedness. Ang procurement na ma-occur during response are all emergency procurements. Response naman hindi nga naman yung disaster na ito mo. So, ang procurement nga type is emergency. Sila ka mag-stockpile. With regards to evacuation center, ang imoron wala mo reflect rin. Wala yun. Wala. Ha? So, ibutang na to siya. Kana, under ba na sa deep end, no? Sa sitihan mo na. Hindi sa kuha. I understand. Hindi ito development fund, ato is calamity fund.